Danas ću dimiti juneću koljencu od 5 kg. Dim ću je nekih 6-7 sati. Prvo ću je dobro posoliti. Bilo poželjno da koljencu ostavite u slanoj vodi minimalno 12 sati prije dimljenja, ali može i ovom metodom. Ostavit ću ovako sat vremena i onda ćemo provjeriti kako napreduje, a temperatura ne smije da prelazi 180 stepeni, a idealno i 160. Temperatura je pala na 130 stepeni, što znači da moramo dodati ponovo žara. Svaki put kada dodajemo žar, drveni ugalj mora biti u potpunosti zapaljen. U suprotnom će se meso osjetiti previše na drveni ugalj i bit će kiselo. Prošlo je 5 sati kako smo počeli sa dimljenjem, temperatura je ponovo spala, ali sada na 140 stepeni. Vrijeme da provjerimo kako izgleda i da dodamo ponovo žara. Da nije još u potpunosti mekana, za nekih sat i 30 minuta do 2 sata će biti spremna. Sad ćemo dodati žar i idemo na pripremu povrća. Prvo ću pripremiti malo luka. Zatim ću dodati cherry paradajz, njeg ću samo prepoloviti. Zatim ću dodati šampinjone, njih neću rezati. Žuta paprika. Crvena paprika. Tikvica.
patliđan. Dodat ću prvo sol i to dosta soli. Ove vitamine nikad ne možeš dovoljno posoliti. Malo crvene mljevene paprike. I malo bibera. Dodat ću vodu, ne treba dodavati mnogo jer će povrće pustiti dosta vode. To može da ide na pečenje, ali prije toga ćemo umotati koljencu u papir za pečenje. Ovako umotan koljencu ostaviti još sat vremena da se peče. Za pola sata do 40 minuta će nam povrće biti spremno. Tad vadimo i koljencu i idemo na degustaciju.